सामईन कराम, आप सुन रहे हैं साबिर हुसैन राजपूत की शिकारी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है अल्लाह का जलवा और जिन्नात। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जो अच्छी बात पर भी रंजीदा हो जाते हैं और वो भी हैं जो रंजीदा कर देने वाली बात पर भी मुस्कुरा देते हैं। ये सोच वाली बात इस तरह मेरे जहन में आई है कि बर्रे सगीर अभी तकसीम नहीं हुआ था। पंडित नेहरू की एक सालगिरह आई। हिंदू लीडर हमारे लीडरों जैसे नहीं जो बड़ी शान शौकत से सालगिरह मनाते और बड़े बड़े केक काटते हैं। हिंदू लीडर मुसलमानों की गर्दनें काट देते हैं, अपनी सालगिरह पर केक नहीं काटते। पंडित नेहरू के सालगिरह के दिन याद नहीं वो कौन से दो हिंदू लीडर थे जो उसे सालगिरह मुबारक कहने गए। पंडित नेहरू ने उन पर गुस्सा झाड़ दिया। उसने कहा कि ये कौन सी खुशी वाली बात है कि उम्र में मैं एक और साल कम हो गया हूँ। बहरहाल मेरी दुआ यह है कि अल्लाह हिकायत की उम्र में सालों का इजाफा करता चला जाए। बात सोचों की चल निकली है तो एक बड़ा ही पुराना वाकया सुन लें। मैं जो वाकया सुनाने लगा हूँ ये है तो बहुत पुराना, लेकिन लोगों ने इसे पुराना नहीं होने दिया। आज भी ऐसे वाकयात होते हैं और लोग अपनी अपनी सोच के मुताबिक बातें करते हैं। कभी कभी मैं सोचा करता हूँ कि हमारे लड़कपन और नौजवानी के ज़माने की आम से बातें या रोज़मर्रा मामूल के वाकयात आज के दौर में बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज भी लगते हैं। कभी तो मुझे खदशा महसूस होता है कि आज के नौजवान ये ना समझ बैठें कि मैं अफसाने घड़ घड़ कर सुनाता रहता हूँ। सच्ची बात है कि उस वक्त के बाज़ वाकयात आज मुझे भी अफसाना ही लगते हैं। मिसाल के तौर पर टूने टोटके, अमलियात, काला जादू और जिन्नात का इंसानों में वारिद होना बड़ी ही पुरानी बल्कि कदीम चीज़ें हैं, या उन्हें आप अलूम कह लें। साइंस ने बड़ी गहरी तारीकियों से पर्दे उठाकर अपना उजाला ऐसा फैलाया है कि तारीकियां छट गई हैं, लेकिन हम लोग अभी तक उन पुराने तोहमात की दलदल में फंसे हुए हैं और उन्हें बरहक मानते हैं। साइंस को अलग रखें, अपने दीन इस्लाम को सामने रख कर देखें तो उन पीरों और आमिलों वगैरह की कलई खुल जाती है। लेकिन हम अल्लाह की बात बाद में मानते हैं, पहले आमिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। मैं वाज नहीं करूंगा, एक बात पर अपनी हैरत का इजहार करता हूँ और वो ये कि कहा जाता है कि अमलियात, पीर परस्ती और जिन्नात वगैरह पर सबसे ज़्यादा अकीदा देहातियों में है और देहाती लोग इन खराफात को मजहब समझते हैं। लेकिन अंदाज़ा करें कि मेरी नौजवानी का दौर कितना पसमानदा होगा। लेकिन मैं और मेरे तीन चार दोस्त ना पीरों को मानते थे, ना टूने टोटकों पर यकीन रखते थे, और इंसानों में जिन्नात के वजूद के बारे में भी हमारे ख्यालात कुछ और थे। हैरत इस पर है कि हम कोई ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे और समुंदर पार के किसी मुल्क से भी डिग्री हासिल नहीं की थी, फिर भी हम इस तोहम परस्ती को नहीं मानते थे। हम चारों दोस्तों को बद दुआए हुए कहा गया, बेपीरा भी कहा गया और पीर की तरफ से हमें उसके ख़ास चेलों के ज़रिए धमकियां भी मिलती थीं। आपको शायद इल्म ना हो कि बद्दुआया हुआ और बेपीरा ऐसे फतवे होते हैं जैसे किसी को काफिर कहा जाए या काफिर करार दे दिया जाए। हमने अमली तौर पर भी लोगों को दिखा दिया था कि ये उनके वहम हैं, लेकिन लोग इन तोहमात से दस्तबरदार नहीं होते। मेरी कहानियों में आपको ऐसी एक या शायद दो कहानियां मिलेंगी जिसमें हमने इन तोहमात को झुटलाया था। मसलन ये बात आज भी मानी जाती है कि जुमेरात की शाम को फलां खानका से एक दिया जलता हुआ उठता है और आहिस्ता आहिस्ता उड़ता उड़ता फलां और फलां खानका पर दिए जलाता और वापस आ जाता है। हमने उस उड़ते हुए दिए की हकीकत भी खोल दी थी, लेकिन लोग उसे आज भी सही मानते हैं। अब वाकया जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ ये मुझे इस तरह याद आया कि मैं हिकायत पढ़ रहा हूँ कि किसी के घर में पत्थर गिरते हैं और आग लगती है। अखबारें पढ़ने वाले अक्सर ऐसा वाकया पढ़ते ही रहते हैं। किसी न किसी जगह से खबर आती है कि एक घर में अचानक लटके हुए कपड़े जलने लगते हैं या किसी वक्त पत्थर गिरने लगते हैं। ये कोई नई बात नहीं और नई खबर भी नहीं। ऐसा वाकया जहां भी होता है वहां सबसे पहले उस इलाके के पीर साहब पहुंचते हैं या फिर जिन्नात पर काबू पाने वाले शाह साहब आ जाते हैं और मुख्तलिफ आमिलों को बुलाकर दिखाया जाता है
یہ سب جانتے ہیں کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جنات کی کارستانی ہے اور جنات کسی وجہ سے اس گھر کے کسی آدمی کو یا سب کو سزا دے رہے ہیں۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ بھی بات یہیں پر ختم کر دیتے ہیں کہ یہ جنات کر رہے ہیں۔ میں ایک عرصے سے سوچ رہا تھا کہ یہ واقعہ سنا دوں، لیکن کچھ ایسی وجہ سامنے آ جاتی ہے کہ چپ رہتا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بعض لوگ اسے من گھڑت قصہ کہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر اچھی بری بات جنات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر میں یہ سوچ کر بھی چپ رہا کہ اس واقعے میں ایک واقعہ ایسا ہو گیا جو محض اتفاق تھا اور پردہ اٹھ گیا، لیکن جنات کو ماننے والے کہیں گے کہ یہ اتفاق میں نے خود پیدا کیا ہے۔ دراصل اللہ کا پیدا کیا ہوا اتفاق تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اپنی عظیم حقیقت بے نقاب کرنی تھی۔ میں نے تمہید بہت لمبی کر دی ہے، آئیے آپ کو اصل واقعہ سناتا ہوں۔ اس وقت میری عمر 19 یا 20 سال تھی۔ یہ ہمارے شکار کا ابتدائی دور تھا۔ ہمارے گاؤں سے تقریباً 2 میل دور ایک چھوٹا گاؤں تھا۔ کچھ دن پہلے ہمارے گاؤں میں یہ خبر پہنچی تھی کہ اس گاؤں کے ایک گھر میں پتھر گرتے ہیں اور کسی نہ کسی کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے۔ ہم دوستوں نے یہ فیصلہ بلکہ ارادہ کر لیا کہ وہاں جا کر یہ تماشا دیکھیں گے۔ ہماری شکار پارٹی میں جتنے لڑکے تھے وہ سب آپس میں دوست تھے، لیکن ہم 4 دوست ذرا الگ قسم کے لڑکے تھے۔ ایک تو راجہ شہباز خان تھا، جس کا میں اکثر کہانیوں میں ذکر کیا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں میں وہی ابھی زندہ ہے۔ بہت ہی دلیر اور جرت والا آدمی ہے، اور اس کا یہ وصف لڑک پن میں ہی ابھر آیا تھا۔ دوسرا دوست افضل تھا، جس کے بولی کتے کا میں بہت ہی زیادہ ذکر کیا کرتا ہوں۔ وہ بھی بڑے مضبوط دل گردے والا اور عقل و ہوش والا لڑکا تھا۔ تیسرا مشتاق تھا، جس کا نام شاید اس کے ماں باپ کو ہی یاد رہ گیا تھا، اور وہ خود بھی اپنا اصل نام بھول گیا تھا، کیونکہ ہم اسے موٹر کہا کرتے تھے۔ موٹر سے مراد موٹر کار تھی، اور اس دور میں ہم موٹر کو یہ درجہ دیتے تھے کہ اس سے زیادہ تیز رفتار اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہمارا یہ دوست ہر کام میں تیز اور بڑی تیزی سے خطروں میں کود جانے والا لڑکا تھا، اس لیے اسے ہم نے موٹر نام دے دیا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اسے اسی نام سے پکارنے لگے تھے۔ ایک روز ہم 4 دوست اس گاؤں جا پہنچے جس گاؤں کے گھر میں پتھر گرتے اور آگ لگتی تھی۔ وہاں ہماری جان پہچان والے 2 نوجوان مل گئے اور ہمارے میزبان بن گئے۔ دیہات میں میزبانی کو بڑا اونچا مقام حاصل تھا، اور لوگ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوئی اجنبی گاؤں میں آ نکلتا تو اسے گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے گھر لے جاتے۔ اگر آپ کا پیٹ حلق تک بھرا ہوا ہو اور ایک ذرے کی بھی گنجائش نہیں ہو تو بھی میزبان پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ خاطر مدارات کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے آپ کو مجبور کر دے گا کہ اس نے آپ کے آگے جو کچھ رکھا ہے وہ کھائیں، خواہ بسیار خوری سے آپ کی موت ہی واقع ہو۔ یہی سلوک ہمارے ساتھ ہوا۔ ہمارے میزبان نے اپنے گھر کے ایک بچے کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ متاثرہ گھر کے سامنے کھڑا رہے، اور جب پتھر گرنے لگے یا آگ لگے تو دوڑ کر آئے اور اطلاع دے۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد بچے نے آ کر اطلاع دی اور میزبان ہمیں وہاں لے گیا۔ وہ ایک کچا مکان تھا جس کا صحن دیہات کے صحنوں کی طرح خاصا کشادہ تھا۔ وہ درمیانہ درجے کے ایک کسان کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم نے پتھر گرتے دیکھے۔ گھر والوں نے ہمیں اندر بلا لیا۔ انہیں شاید یہ امید تھی کہ ہم ان کے نجات کا کوئی بندوبست کر دیں گے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک پتھر صحن میں گرتا تھا۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پتھر کدھر سے آیا ہے۔ دیوار کے ساتھ ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ ہم سب اوپر چھت پر چلے گئے۔ ایک پتھر جس کا وزن تقریباً 1 پاؤ ہوگا ہمارے سامنے چھت پر آ گرا۔ ہم نے اس طرف دیکھا جس طرف خیال تھا کہ پتھر اس طرف سے آیا ہے۔ پھر نیچے ایک اتنا ہی وزنی پتھر گرنے کی آواز آئی، اور اس کے ساتھ ہی کسی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، اندر ایک چارپائی کو آگ لگ گئی ہے۔ ہم سب دوڑے نیچے پہنچے۔ گھر والے وہ چارپائی باہر کو گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ اس چارپائی پر ایک دری اور اس پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی۔ آگ چادر کو لگی تھی۔ گھر کے 2 آدمیوں نے چادر کھینچ کر وہیں فرش پر پھینکی اور پاؤں اوپر مار مار کر آگ بجھا دی۔ اس کے بعد کچھ بھی نہ ہوا، نہ پتھر آیا نہ آگ لگی۔ گھر والوں نے بتایا کہ دوسرے تیسرے دن ان کے ساتھ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کریں۔ ہم نے یہ خاص بات دیکھی کہ گھر والوں کو جتنا پریشان اور خوفزدہ ہونا چاہیے تھا وہ اتنے زیادہ پریشان نہیں تھے۔ گھر کا سربراہ کہتا تھا
کہ پیر صاحب ہر روز ایک نیا تعویذ بھیجتے ہیں جو ہم صحن میں بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور پہلے روز والا تعویذ جلا دیتے ہیں۔ ایک شاہ صاحب اس گھر کے ایک کمرے میں بیٹھے مراقبے میں گئے ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں دیکھا اور انہوں نے ایسی پوزیشن اختیار کیے رکھی جیسے انہیں ہوش ہی نہیں کہ کوئی ان کے قریب کھڑا انہیں دیکھ رہا ہے۔ گھر والے اس شاہ صاحب سے بھی مطمئن تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 4 میل دور ایک اور شاہ جی ہیں جنہوں نے تعویذ دیے ہیں۔ پیر اور ان دونوں شاہ صاحبوں نے گھر والوں کو یقین دلا رکھا تھا کہ گھر کے کسی فرد نے کسی جن کے برتن میں غلطی سے پیشاب کر دیا ہے۔ وہ جن اس طرح اس سارے گھر سے انتقام لے رہا ہے، لیکن ابھی اس جن کی نشاندہی نہیں ہو رہی۔ البتہ پیر صاحب اور شاہ صاحبوں کے تعویذوں اور مراقبوں کا یہ اثر ہوا کہ پتھر گرنے اور آگ لگنے میں کمی واقع ہو گئی۔ ہم نے عجیب بات یہ دیکھی کہ پتھر کسی کو لگتا نہیں تھا، اور آگ لگتی تھی تو وہ بہت تیزی سے نہیں پھیلتی تھی بلکہ آہستہ آہستہ پھیلتی تھی۔ اتنے میں گھر والے اسے وہیں بجھا دیتے تھے۔ آگ کا نقصان کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا۔ مثلاً چادر کو آگ لگی جو فوراً بجھا لی گئی، لیکن چادر ایک طرف سے جل کر بیکار ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں سنا رہا۔ آپ میں سے کئی افراد نے ایسے گھر دیکھے ہوں گے جن پر یہ پراسرار آفت پڑی ہوگی۔ اگر دیکھے نہیں تو اس آفت کی تفصیلات ضرور سنی ہوں گی۔ اس کے ساتھ آپ نے پورے یقین کے ساتھ سنا ہوگا کہ یہ جنات کی کارستانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی دشمن کالے جادو کے ذریعے بھی یہ کام کروا سکتا ہے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے جو کارروائی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ پولیس تحقیقات کرے کہ متاثرہ گھر کا ایسا دشمن کون ہے، اور پھر خفیہ طریقوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ فلاں شخص نے جادو کروایا ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ متاثرہ گھر والے پولیس تک پہنچتے ہی نہیں، اور پولیس اپنے آپ کچھ بھی نہیں کرتی۔ انگریزوں کے وقتوں کی کچھ اور بات تھی۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس میں دین اسلام اور شریعت کے چرچے رہتے ہیں۔ یہاں تو ایسے واقعات کی تحقیقات قانونی طور پر ہونی چاہیے۔ ہم نے اس نوجوانی میں یہ واقعہ اپنی آنکھوں دیکھا، لیکن ہم کوئی تجربہ اور تحقیقات کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اپنے چاروں دوستوں میں صرف میں 10 جماعت پاس تھا، اور کوئی تعلیم نہیں تھی۔ میرے باقی 3 دوست بہت تھوڑا پڑھے لکھے تھے۔ ہم علم سے تو بے بہرا تھے، لیکن ہم چاروں اس شک میں متفق تھے کہ یہ جنات نہیں، کچھ اور ہی ہے۔ ہم نے گھر کے بڑے آدمی کے ساتھ بات کی۔ شہباز خان نے اس سے پوچھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، اور کیا اس نے کبھی اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں بیٹا، اس نے کہا۔ پیر سرکار صاحب سب کچھ کر رہے ہیں، اور 2 4 دنوں کے بعد یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اور یہ جو دونوں شاہ جی ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ افضل نے پوچھا۔ ان کی کرامات سے تم واقف نہیں، اس نے کہا۔ ان کے بغیر اللہ کی درگاہ میں رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اسے اللہ کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ پیر اور شاہ جی کے سوا اور کوئی بات سنتا اور سمجھتا ہی نہیں تھا، اور شاید وہ اللہ کو بعد کی کوئی چیز سمجھتا تھا۔ اس نے غالباً یہ اندازہ کر لیا تھا کہ ہم ذرا بہتر حیثیت والے نوجوان ہیں، اس لیے وہ کچھ عزت سے پیش آ رہا تھا۔ اس کا ایک بھائی ہمارے پاس آ بیٹھا۔ یہ شخص کچھ تیز طبیعت کا آدمی لگتا تھا۔ اسے شاید ہماری باتیں اچھی نہ لگیں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ہم چاروں کتنے سرکش اور باغی نوجوان ہیں۔ ہماری کمزوری صرف یہ تھی کہ ہمارے پاس علم نہیں تھا۔ ہم یہی کہے جا رہے تھے کہ جن بھوت ایسے کام نہیں کیا کرتے۔ بحث میں گرما گرمی پیدا ہو گئی، اور اب میں نے کہا کہ ان پیروں اور شاہوں پر بھروسہ چھوڑ دو اور اللہ کو یاد کرو۔ اس پر دوسرا شخص غصے میں آ گیا اور اس نے ڈانٹ کر کہا کہ ہم نے پیر کے خلاف کوئی اور بات کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کس پیر کی بات کرتے ہو؟ ہمارے دوست موٹر نے اپنی مخصوص تیزی دکھائی، بولا، یہ پیر، یہ تو چور ہے، خود بھی بدکار ہے اور اس کا بیٹا اس سے بھی بڑھ کر بدکار ہے۔ ایک عورت پیر کے کمرے سے نکلتی ہے تو اس کا بیٹا اسے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ موٹر نے یہ بات ویسے ہی نہیں کہی تھی۔ یہاں میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہ ہو کہ موٹر نے ایسی بات کہہ دی تھی کہ اسے قتل کیا جا سکتا تھا۔ گالی گلوچ تک تو بات پہنچ گئی تھی۔ ہمارا میزبان بیچ بچاؤ نہ کرتا تو بات بہت دور تک جا پہنچتی۔ گاؤں کے 3 4 اور آدمی بھی آ گئے تھے، انہوں نے بھی بیچ بچاؤ کیا، لیکن وہ ہمارے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ فوراً اس گاؤں سے نکل جاؤ۔ ہم وہاں لڑائی کرنے نہیں گئے تھے، اسی میں عافیت سمجھی کہ وہاں سے کھسک ہی آئیں۔
उन लोगों को हमारे खानदानों की हैसियत का इल्म था या हो गया होगा, वरना वो हम चारों की खूब पिटाई करते। ये लोग माँ बहन की गाली बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अपने पीर के खिलाफ बिल्कुल बेजरर सी बात भी बर्दाश्त नहीं करते थे। अब भी देहात में लोगों का रवैया और अकीदा यही है। हमारा मेज़बान बड़ा शर्मसार था। उसने कहा कि हमें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो भी उन लोगों का ही हम ख्याल था, लेकिन हमें मेहमान समझकर हमारी इज्जत कर रहा था। हम उसकी दिलजोई करके वहां से आ गए। तो आप क्या ये समझते हैं कि बात यहीं पर ख़त्म हो गई होगी? तौबा करो जी, मैंने पहले कहा है कि हम मामूली और गरीब से किसानों के बेटे होते तो उस गांव वाले हमें मार मार कर बेहोश कर देते और उठाकर गांव से बाहर फेंकते। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गई थी। हम अपने गांव पहुंच गए। हमें गम ये लगा हुआ था कि मोटर ने पीर को चोर कह दिया था। अब हम सोच रहे थे कि बात बढ़ गई तो मोटर का दिफा किस तरह करेंगे। दोस्त कहते थे कि साफ झूठ बोल देंगे कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। फिर हमने ये सोचा कि अपने बुजुर्गों को पहले ही बता दिया जाए कि उस गांव में ये बकबक हुई थी। ये फैसला हमने गांव में पहुंचने से पहले ही कर लिया था। गांव में दाखिल हुए तो गांव के 4-5 बुजुर्ग बड़ के दरख्त के नीचे चारपाइयां बिछाए बैठे थे। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से आ रहे हैं। हमने बताया तो उन्होंने हमें पास बिठा लिया। वो अपनी दिलचस्पी की खातिर ये सारी बात सुनना चाहते थे जो हमने सुना दी। उसके बाद हमने बारी बारी कुछ बातें घड़कर और कुछ पर्दा डालकर उन्हें बताया कि वहाँ क्या बात हो गई थी। हम दरअसल अपने बुजुर्गों को उनके खिलाफ भड़काना भी नहीं चाहते थे, वरना लड़ाई झगड़ा हो जाता। बहरहाल उनके कानों में डाल दिया कि ये बात हो गई है। अगले रोज सुबह ही सुबह उस गांव के 4 बुजुर्ग हमारे गांव में आए और नंबरदार से मिले। उन्होंने जबरदस्त शिकायत की कि इस गांव के लड़के वहां क्या नारवा बातें कह आए हैं, और एक ने पीर जी को चोर भी कहा है। हमारी तलबी हुई और हमारे बुजुर्गों को भी बुला लिया गया। वो लोग बड़े ही गुस्से में थे। हम चारों वहां पहुंचे तो हमारे बुजुर्गों ने लान तान की और कहा कि ये देखो, ये मोअज़्ज़िज़ और शरीफ लोग क्या गिला लेकर आए हैं। हमने अपना रवैया बिल्कुल नरम बल्कि बरखुरदारों जैसा रखा और सर झुका लिए। हमारे बुजुर्ग भी भांप गए कि हमने वहां अच्छी खासी बदतमीजी की है। उन्होंने ये बात यहीं पर ख़त्म करने के लिए हमें खूब लताड़ा और गालियां वालियां भी दी। ये खुशकिस्मत हैं कि आपके बेटे हैं, उस गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। कोई और होते तो इनके माँ बाप को इनकी लाशें ही मिलती। आप तसव्वुर में ला सकते होंगे कि उन लोगों को राजी करने में हमारे बुजुर्गों को कितना झुकना पड़ा होगा। बहुत ही झकझक हुई थी। उनमें एक बंदा ऐसा था जो बड़े रोब से बात करता था। एक बार फिर उसने ऐसा ही रोब जमाने की कोशिश की तो मेरा वालिद सीधा हो गया। उसने उस शख्स से कहा कि हम तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त किए चले जा रहे हैं और तुम सर चढ़ते जा रहे हो। तुम भी सर नीचे कर लो, वरना हम कहेंगे कि हमारे लड़कों का कोई कसूर नहीं और तुम लोग हम पर रोब जमाने आ गए हो। बात बढ़ चली थी, लेकिन उस शख्स के साथ आए हुए बुजुर्गों ने सूरत हाल को संभाल लिया और आखिर सुलह सफाई हो गई। उनमें से एक ने कहा कि अपने लड़कों को अच्छी तरह समझा दो कि खुदा की निगाह में पीर का क्या दर्जा होता है, और पीर जो शाह जी हैं, जिनके तावीज़ और फूंकें जिन्नात को भगा देती हैं, ये खुदा के बड़े ही प्यारे बंदे होते हैं। इनको समझाएं कि उनकी इन्होंने इस तरह तौहीन की तो तुम्हारे गांव पर ऐसी लानत पड़ेगी कि मवेशी बीमार पड़ जाएंगे और फसल पक कर जल जाएंगे। खुदा खुदा करके ये मामला रफा दफा हो गया और उन बुजुर्गों की खातिर तवाज़ा करके उन्हें इज्जत से रुखसत कर दिया गया। हमारे बुजुर्ग तो मुतमईन हो गए, लेकिन हम जल भुन कर रह गए। हम सोचते थे कि किस तरह साबित किया जाए कि ये पत्थर और आग जिन्नात की कारस्तानी नहीं, ये कुछ और है, और किसी पीर और किसी शाह जी के पास इसका इलाज नहीं। यहाँ मैं फिर कहूँगा कि हमारे पास कोई इल्म और कोई इस ऐसा इस्तदलाल नहीं था जो आलम फाजिल पेश किया करते हैं। हम तो कुरान की किसी आयत का या किसी हदीस का हवाला देने के भी काबिल नहीं थे। इसके बावजूद हम तस्लीम नहीं कर सकते थे कि ये जिन्नात अपना कोई इंतकाम ले रहे हैं, और दूसरे ये कि पीर और शाहजी वगैरह जिन्नात को काबू में कर लेते हैं। हमारी उम्र के इस हिस्से में हमारे इस अकीदे को हमारा ढीठपन या ज़िद्दीपन कहा जा सकता था, लेकिन मैं जब संजीदा उम्र में पहुंचा और 4 किताबें भी पढ़ लीं तो मुझे ख्याल आया कि ये तो अल्लाह का नूर था या ईमान की रोशनी थी जो उसकी ज़ात बारी ने हमारी फितरत में डाल दी थी। अब देखिए कि अल्लाह तबारक व ताला किस तरह अपनी हकीकत खोल कर दिखाता है। जिस दिन हम मुतासरा घर वाले गांव गए थे, उससे 6-7 दिनों के बाद हमने शिकार का प्रोग्राम बनाया।
और एक सुबह हम शिकार पर रवाना हो गए। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि जब शिकार पर निकला करते थे तो हमारी माएँ किस तरह रुखसत किया करती थीं। ये मैं अपनी कहानियों में कई बार आप लोगों को सुना चुका हूँ। उस सुबह भी हम उसी तरह गांव से निकले और सूरज निकलने तक हम बहुत दूर निकल गए। उस रोज अल्लाह ने हमें अपना जलवा दिखाना था। हमें एक घोड़े के सरपट दौड़ने की आवाजें सुनाई दी और इसके साथ ही कोई आदमी मदद के लिए चीखो पुकार कर रहा था। वो जगह ऊंची नीची थी, इसलिए नजर नहीं आता था कि घोड़ा किधर जा रहा है और किस आदमी की ये आवाजें किधर से आ रही हैं। हम दौड़ते हुए एक बुलंद जगह पर जा चढ़े और देखा कि तकरीबन 100 कदम दूर एक घोड़ी सरपट दौड़ी जा रही थी। उस पर एक आदमी सवार था। उसने एक बाजू की लपेट में एक बच्चा जकड़ा हुआ था और दो भेड़िए घोड़ी के ताक़ुब में दौड़ रहे थे। मैंने अपनी कहानियों में पहले बताया है कि उस जमाने में हमारे इलाके में भेड़िए होते थे, लेकिन इतने आम नहीं कि वक्तन फवक्तन नजर आते। ये दो भेड़िए अलल सुबह शिकार के लिए निकले होंगे और उन्हें ये घोड़ी नजर आई और उसके पीछे ही दौड़ पड़े। घोड़ी के पीछे भेड़िए दरअसल इस वजह से दौड़े जा रहे थे कि घोड़ी डर कर दौड़ पड़ी थी। अगर सवार घोड़ी को काबू में रखता और उसे दौड़ने ना देता और भेड़ियों के मुकाबले में रुक जाता, तो भेड़िए इस तरह उसके पीछे ना पड़ते। हमने ये मंजर देखा तो कुत्तों के पटों से जंजीरें उतार दी और उन्हें छोड़ दिया। कुत्तों ने तो पहले ही भेड़ियों को देख लिया था और वो आज़ाद होने को तड़पने लगे थे। जंजीरें खुलते ही वो हवा हो गए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उस रोज हमारे 7 कुत्ते थे और हम लड़के 11 थे या शायद 12। उन कुत्तों में अफजल का बूली भी था जो उस वक्त नौजवानी की उम्र में था। एक कुत्ता ताजी था जिसे हमारी जबान में जहाजी कहा करते थे। उसकी रफ्तार तो हैरान कर देती है। ये उस सवार की खुशकिस्मती थी कि हम वहां तक पहुंच गए और उसे देख लिया था, वरना भेड़िए घोड़ी तक पहुंच गए थे और जरा ही आगे तक वो घोड़ी को टांगों से पकड़कर गिरा लेते। फिर उस सवार और उसके बच्चे का अल्लाह ही हाफिज था। कुत्ते बड़ी जल्दी उन तक जा पहुंचे और दोनों भेड़ियों ने रुख बदला और भाग निकले। कुत्ते उनके पीछे चले गए और हम सब घोड़ी की तरफ दौड़ पड़े, जो खौफजदगी के आलम में भागी ही जा रही थी। वो सवार के काबू से निकली हुई मालूम होती थी। सिवाय उसके रुख बदल लेती, वो एक चक्कर में दौड़ने लगी। हमने आगे होकर घोड़ी को पकड़ लिया। ये कोई ताकतवर घोड़ी नहीं थी, बुरी तरह हाँप रही थी और उसका जिस्म खौफ से कांप भी रहा था। सवार उतरा और उसने जिस बच्चे को बाजू में ले रखा था, उसकी उम्र 1 साल से 3-4 महीने ही ऊपर थी। वो तो हमारा शुक्रिया अदा करने को तड़प रहा था, लेकिन साफ पता चलता था कि उसे अल्फाज नहीं मिल रहे। हमें अपने कुत्तों का कोई गम नहीं था। भेड़िया दरिंदा होता है और वो मुकाबले में डट जाए तो कुत्तों का बुरा हाल कर सकता है, लेकिन हमें तसल्ली थी कि भेड़िए 2 थे और कुत्ते 7। उस सवार को हमने बिठा लिया और तसल्ली दिलासे देने लगे। उसकी उम्र 35 साल के लगभग थी। वो तो रोने पर आया हुआ था। उसने बताया कि अल्लाह ने 3 लड़कियों के बाद उसे ये बेटा दिया है। इस बच्चे को एक रोज पहले से बुखार हो रहा था। मैंने बच्चे के माथे पर हाथ रखा तो बच्चा बुखार से जल रहा था। उसके गांव के 3-4 आदमियों ने उसे कहा कि वो बच्चे को पीर जी के पास ले जाए, वरना इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। चुनाचे वो सुबह सवेरे बच्चे को उठाए, घोड़ी पर सवार हुआ और पीर के गांव की तरफ चल पड़ा। वो अच्छे दर्जे का जमींदार मालूम होता था। आजकल देहाती इलाके में डिस्पेंसरियां खुल गई हैं और कहीं कहीं अस्पताल भी बन गए हैं और डॉक्टर देहात में पहुंच गए हैं। मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में कोई किसी भी मर्ज में मुब्तला हो जाता तो वो सबसे पहले पीर के यहाँ जाता था। पीर तावीज़ों से उसका इलाज करता और अमूमन तशखीस यही होती थी कि मरीज ने कब्रिस्तान में किसी कब्र की बेअदबी की है या किसी जिन को कोई तकलीफ पहुंचाई है। यकीन करें कि अक्सर मरीज आम किस्म के बुखार में जल जल कर मर जाते थे, लेकिन किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं जाते थे। ये पीर नमूनिया तक को पकड़ और असेबी हमला कह दिया करते थे। चाचा जी, शहबाज खान ने कहा, अगर आप इस बच्चे की जिंदगी चाहते हैं तो हमारी एक बात मान लें। गुजर खान यहाँ से 5 मील दूर है और आपको मालूम होगा कि वहाँ अस्पताल है जिसमें डॉक्टर होता है। घोड़ी आपके पास है। पीर के पास जाने के बजाय सीधे गुजर खान अस्पताल पहुंच जाएं और जाकर डॉक्टर को दिखाएं। वो चुपचाप शहबाज खान के मुंह की तरफ देखता रहा, जैसे फैसला ना कर सकता हो कि उसकी बात मान ले या नहीं। फिर अफजल ने भी उसे यही बात कही और मैंने पुरजोर तायद की और उसे कुछ और भी डराया। उसने सर झुका लिया
और हम उसके पीछे ही पड़ गए और कहा कि वो घोड़ी पर सवार हो जाए और सीधा गुजर खान पहुंचे। भेड़िए फिर घोड़ी के पीछे ना आ जाएं। उसने डरे हुए लहजे में कहा, मेरी बात मानो चाचा। मैंने कहा, अल्लाह का नाम लो और या अल्लाह का विर्द करते हुए गुजर खान अस्पताल जा पहुंचो। बड़ी ज़ात अल्लाह की है, पीर की नहीं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, किसी पीर के हाथ में नहीं। उस उम्र में तो हम नफ्सियात नहीं समझते थे, इसलिए ये हमारी समझ से बाला था कि उस शख्स को चुप क्यों लग गई थी। आज मैं उसकी सारी कैफियत बयान कर सकता हूँ। मुख्तसर ये कि वो अल्लाह और पीर के दरमियान भटक रहा था और उसके लिए ये फैसला महाल हो गया था कि अल्लाह से बच्चे की सेहत और ज़िंदगी मांगूं या पीर से। इतने में बच्चा बड़ी ज़ोर से चीखा। वो तकलीफ में था और शायद वो बाप के बाजुओं में सो गया था। बाप ने चौंक कर बच्चे की तरफ देखा और फिर उसने हम सब की तरफ देखा और घोड़ी की लगाम को झटका दिया और हल्की सी एड़ लगाई और घोड़ी चल पड़ी। हमें मालूम नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है, पीर के पास या डॉक्टर के पास। मैंने पहले बताया है कि हम चार दोस्त थे जो पीर परस्ती के सख्त खिलाफ थे। हमारे बाकी दोस्त इस बात पर हमारे खिलाफ थे। वो उसी देहात की पैदावार थे और बिल्कुल अनपढ़। वो कहते थे कि पीरों के खिलाफ बातें करके हमने बहुत बड़ा गुनाह अपने सर ले लिया। हम चार बेपीरे दोस्त बड़ी ढीठ मिट्टी के बने हुए थे। मोटर ने पीर को चोर कहा था और उस पर हमारी बेइज्जती भी हुई थी। हम पीर के और ही ज्यादा खिलाफ हो गए और अब इंतकाम पर उतरे हुए थे। मैंने पहले कहा है कि अजीम और बरहक ज़ात अल्लाह ही है। हमें मालूम नहीं था कि आज अल्लाह हमें अपना जलवा दिखाने का इंतज़ाम कर रहा है। वो घुड़सवार हमारी नज़रों से ओझल हो गया और हम अपने शिकार को चल पड़े। तब हमने तवज्जो दी कि कुत्ते भेड़ियों के पीछे चले गए थे। उस तरफ देखा, कुत्ते वापस आ रहे थे। हम बड़ी तेजी से चलते हुए उन तक पहुंचे। कुछ दूर हमें एक भेड़िया पड़ा नजर आया। कुत्तों ने उसे मार लिया था। हमारे दो साथी जो पहले ही कुत्तों के पीछे चले गए थे, वहां खड़े मरे हुए भेड़िए को देख रहे थे। दूसरा भेड़िया शायद भाग गया था। हम आगे चल पड़े और हमारे एक दोस्त ने कहा कि यारो, आज एक जिंदा गौ मिलनी चाहिए। मेरी कहानियां सुनने वाले ख़वातीनो हजरात जानते होंगे कि गौ किस किस्म का जानवर होता है। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया। हम गौ की तलाश में थे और देखते फिर रहे थे कि कौन सी जगह गौ मिल सकती है। सूरज बहुत ऊपर आ गया था और हम भूख महसूस करने लगे। एक बड़े चौड़े सायादार दरख्त के नीचे जा बैठे और अपने साथ लाया हुआ खाना सामने रख लिया और खाने लगे। हम खाना खा रहे थे कि हमारे एक साथी ने एक तरफ देखा और कहा, आ दोस्त, खाना खा। हमने उस तरफ देखा। 15-16 साल उम्र का एक लड़का हमारे करीब खड़ा बड़ी मायूसी के आलम में कुछ अजीब सी नजरों से हमें देख रहा था और वो बिल्कुल चुप था। उसका चेहरा बताता था कि वो भूखा है, अगर भूखा नहीं तो खाना जरूर खाना चाहता है। हमने उसे अपने साथ बिठा लिया और वो खाना खाने लगा। खाने के दौरान हम उससे पूछने लगे कि वो कौन से गांव का रहने वाला है और यहाँ कैसे आ गया है। पहले तो वो कुछ गोल गोल से जवाब देता रहा। आखिर उसने कहा कि खाना खा कर वो बताएगा। हमने उसमें कोई खास बात नहीं देखी थी कि उसके पीछे पड़ जाते कि वो कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा था। और उसकी हालत बता रही थी कि वो किसी बड़े खानदान का नौकर है और किसी काम से इधर से गुजर रहा होगा कि हमारे पास रुक गया और भिखारियों की तरह हमारे खाने की तरफ देखने लगा। खाना खा चुके तो हम में से किसी ने भी उससे उसके मुतल्लिक कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस ना की। हमारे एक दोस्त ने मजाक के रंग में उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा था। उसने जब बात शुरू की तो हम ज़रा चौंके और उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। बोलते बोलते उसके आंसू बहने लगे। उसने जो बात सुनाई वो मैं आपको मुख्तसरन सुना देता हूँ। ये लड़का एक गरीब आदमी का बेटा था जो हर घटिया काम भी थोड़े से पैसे लेकर कर दिया करता था। बहुत ही छोटी और कमीन जात का आदमी था। ये लड़का, जिसका नाम अशरफ था और अच्छू के नाम से पुकारा जाता था, वो 10-11 साल का था कि उसकी माँ मर गई। 5-6 महीनों बाद उसके बाद बाप ने अपने दर्जे की एक औरत के साथ शादी कर ली। जाहिर है कि ये औरत भी बहुत छोटी जात की थी। मैं जब छोटी ज़ात या कमीन ज़ात बताता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग सिर्फ ज़ात की वजह से काबिल नफ़रत थे, बल्कि ये आदमी और ये औरत नीयत और जहनीत के लिहाज से बहुत ही घटिया और कमीने थे। अच्छू ने बताया कि उस औरत ने उसके बाप की बीवी बनते ही अच्छू को अपना ज़ाती नौकर समझ लिया। उससे मुट्ठी चापी करवाती और फिर तीसरे चौथे रोज़ सारे जिस्म की तेल मालिश करवाती थी।
चाहिए तो ये था कि वो उस बच्चे को उन कामों के इवज प्यार और शफकत देती, लेकिन उसने ये रवैया इख्तियार कर लिया कि ज़रा ज़रा सी बात पर बच्चे को डांटती, गालियां देती और गुस्सा ठंडा ना होता तो दो तीन थप्पड़ भी जड़ देती। मुख्तसर बात यह है कि सुतीली माओ में जो जो खराबियां होती हैं वो सब उस माँ में थी। ये औरत इतनी कमीनी थी कि उसने अच्छू के खिलाफ झूठी शिकायतें घड़ घड़ कर उसके बाप को उसके खिलाफ कर लिया। अच्छू माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन अब वो प्यार से बिल्कुल ही महरूम हो गया और प्यार की जगह उसे धुतकार और फुटकार मिलने लगी। बाप ने उसके साथ बोलना ही छोड़ दिया था। एक साल गुजरा तो अच्छू की सुतीली माँ का पहला बच्चा पैदा हुआ। माँ ने बच्चा भी अच्छू ही के हवाले कर दिया। ये तो माँ का सलूक था जो मैं बहुत ही मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। आपने सुतीली माँओं की कहानियों में उनके ज़ालिमाना सलूक की तफसीलात कई बार पढ़ी या सुनी होंगी, इसलिए मैंने बात मुख्तसर की है। अच्छू की उम्र 2 साल और ज़्यादा हुई, यानी वो 13 साल से ऊपर का हो गया तो बाप ने उससे एक और काम लेना शुरू कर दिया। वो ये कि बाप कभी कभी आधी रात के वक्त जगा लेता और कब्रिस्तान में ले जाता, उसे इंसानी जिस्म की कोई हड्डी समझा कर कहता कि फलां जगह जाओ, वहां 3 4 कब्रें बह गई हैं और मुर्दों के पिंजर नंगे हो गए हैं, उनमें से किसी की ये हड्डी उठा लाओ। ये काम चांदनी रात में होता था। हमारा इलाका सतह मुर्तफा है, कहीं ऊंचा कहीं नशेबी। सावन की बारिशों में पानी सैलाब की तरह बहता कब्रों में से गुजरता है तो जमीन को अपने साथ ही बहा ले जाता है। इस तरह बड़े पुराने दफन किए हुए मुर्दे नंगे हो जाते हैं, उनकी सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं। इंसानी हड्डियों में से बाज काले जादू में इस्तेमाल होती हैं। खोपड़ियों के टुकड़े भी उस शैतानी अमल में आते हैं। अच्छू के बाप ने गालिबन कोई ख़ास अमल करना होता था, जिसमें लाजमी था कि मतलूबा हड्डी छोटी उम्र का कोई लड़का लाए। पहले तो हम ये समझे कि अच्छू का बाप गरीब आदमी था और वो काले जादू के किसी आमिल के कहने पर यह काम करता होगा और उसे कुछ पैसे मिल जाते होंगे। लेकिन अच्छू ने बताया कि ये अमल उसका बाप किया करता था। उसका बाप पूरी पूरी रात जागता और अजीब हरकतें करता रहता था, लेकिन हर रात नहीं, ये काम वो कभी कभी करता था। अच्छू ने यह भी बताया कि उसके बाप के पास कभी कभी कोई ऊंची जात का आदमी आता और कभी कोई औरत आ जाती थी। वो उसे अलग बिठा लेता और मालूम नहीं उनके साथ क्या बातें करता था। मैं आपको ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखना चाहता। आप समझ ही गए होंगे कि अच्छू का बाप काला जादू करता था और इसमें वो अच्छू को इस्तेमाल किया करता था। उसे ज़्यादातर रात को कब्रिस्तान में भी भेजता था और अच्छू तने तनहा आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में मारा मारा फिरता रहता। अक्सर वो डर भी जाया करता था। एक बार वो इतना डरा कि हड्डी उठाए बगैर बाप के पास आया, जो कब्रिस्तान के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। बाप ने तसल्ली दिलासा देने के बजाय अच्छू को गालियां दी और कहा कि वो हड्डी ले आए वरना वो उसे बहुत मारे पीटेगा। अच्छू ने एक रास्ता सोच लिया था, वो ये कि घर से भाग जाए। गौर करें कि उस बेचारे की जिंदगी ही क्या बन गई थी। बाप उससे ये डरावने काम लेता और उसके एवज उसका बाप जरा सा भी प्यार न देता, बल्कि यूं मालूम होता था कि बाप इस इंतजार में रहता था कि अच्छू कोई गलत हरकत करे तो बाप उसे मारे पीटे। इधर सुतेली माँ थी जो अच्छू को इंसान का बच्चा समझती ही नहीं थी। उसे वो बेहिस जानवर समझती और जानवरों की तरह ही इस्तेमाल करती थी। अच्छू को कभी मौका मिलता तो माँ की कब्र पर जाकर इतना रोता कि अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो जाता था। एक रोज अच्छू माँ की कब्र पर रो रो कर घर आया तो सुतेली माँ ने उसकी आंखें देखीं जो लाल सुर्ख हो गई थीं। साफ पता चलता था कि वो रोता रहा है। सुतेली माँ ने पूछा कि क्या हुआ है और वो क्यों रोता रहा है। उसने बताया कि वो माँ की कब्र पर चला गया था और वहां रोता रहा। सुतेली माँ ने अपना स्लीपर उतारा और ये स्लीपर अच्छू के सर पर और फिर मुंह पर मारा और बोली कि वो माँ मर गई है और अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। खबरदार, जो मरी हुई माँ की कब्र पर कभी रोए तो जान से मारकर उसी कब्र में दफन कर दूंगी। अच्छू मुसलसल बर्दाश्त करता चला आया और इस उम्र को पहुंच गया। अब उसकी उम्र 16 साल हो गई थी। उसने ऐसे जालिमाना हालात में परवरिश पाई थी। इन हालात ने उसे 12 13 साल की उम्र में ही जवान कर दिया था और उसके अंदर बारूद भरता जा रहा था। वो जब हमारे पास बैठा अपनी मजलूमियत की बातें बता रहा था, उससे एक दो रोज पहले रात को बाप ने उसे फिर कब्रिस्तान में भेजा और इंसानी जिस्म की खास हड्डी लाने को कहा। ये काम तो वो करता ही रहता था। उस रात उसने अहद कर लिया कि ये काम नहीं करेगा।
وہ قبرستان میں چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آ کر باپ کو بتایا کہ ہڈی نہیں ملی۔ باپ نے گالی گلوچ کی اور اچھو باپ کے آگے ڈٹ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ آج رات ایک بار پھر قبرستان میں نہیں جائے گا۔ باپ شاید بھانپ گیا تھا کہ لڑکا خود سر ہو گیا ہے۔ باپ نے اپنا روب رکھنے کے لیے کہا، چلو آج نہ سہی، کل تمہیں یہ ہڈی لانی ہی لانی ہے، خواہ تمہاری جان چلی جائے۔ یہ کہہ کر باپ اسے واپس لے آیا۔ اگلے روز اچھو کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ اس کی ستیلی ماں نے کسی بات پر اسے گالی دے کر کہا کہ وہ ابھی یہ کام کرے۔ اچھو نے صاف انکار کر دیا۔ وہ دراصل باغی ہو چکا تھا۔ پہلی بار اس نے ستیلی ماں کی حکم عدولی کی اور اس طرح بولا تھا۔ ستیلی ماں نے حسب معمول اپنی جوتی اتاری اور اچھو کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ اچھو نے اس کا بازو پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو مروڑا اور کہا کہ آج کے بعد وہ اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کرے گا۔ ستیلی ماں نے بہت بک بک کی لیکن اچھو گھر سے نکل گیا۔ اچھو کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ستیلی ماں اس کے باپ سے شکایت کرے گی۔ اچھو باپ کے آگے ڈٹ جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ باپ گھر آیا تو بہت حیران ہوا کہ اس کی ستیلی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ ذکر تک نہ کیا کہ آج اچھو نے بدتمیزی کی ہے۔ شام کے بعد سب حسب معمول سو گئے۔ آدھی رات کے وقت باپ نے اچھو کو جگایا اور اسے قبرستان لے گیا۔ اچھو خاموشی سے اس کے ساتھ چلا گیا۔ قبرستان پہنچ کر باپ پیچھے ہی رک گیا اور اچھو سے کہا کہ کل والی ہڈی آج لے کر ہی آئے۔ اچھو کوئی اور ہی ارادہ کر چکا تھا۔ وہ قبرستان میں چلا گیا اور دوسری طرف سے قبرستان سے نکل گیا اور پھر چلتا ہی رہا۔ اس نے گھر سے بھاگ جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے گا۔ وہ چلتا ہی گیا اور جب اس نے محسوس کیا کہ اس کا باپ اس کے پیچھے نہیں آئے گا تو وہ ایک جگہ رک گیا اور زمین پر لیٹا اور فوراً ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ مویشی ہو یا انسان تھوڑی ہی دور جا کر اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ اگلی صبح اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ وہ اٹھا اور چل پڑا۔ بھوک نے اسے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چلتا گیا اور اس جگہ آن پہنچا جہاں ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی فوری ضرورت کھانا ہی تھی جو اسے مل گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ ہمارے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی اور پیار ہے تو جو اس پر گزری تھی وہ اس نے ہمیں سنا ڈالی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں جائے۔ وہ پہلی بار اپنے گاؤں سے نکلا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم میں سے بولا کوئی بھی نہیں۔ خاموشی خاموشی میں ہم نے طے کر لیا کہ اس لڑکے کو اپنے گاؤں لے چلتے ہیں۔ اسے کہا کہ وہ ہمارے گاؤں چلا چلے، اسے روٹی بھی ملے گی اور کچھ پیسے بھی مل جایا کریں گے۔ وہ تو پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ وہ سب کی خدمت کرے گا، اسے کوئی اپنی پناہ میں لے لے۔ اس نے اپنی مظلومیت کی جو داستان سنائی تھی وہ میں نے آپ کو بہت تھوڑی سنائی ہے۔ اس نے تو ذرا ذرا سی باتیں بھی سنائی تھیں، اور اس کے باپ نے اور اس کی ستیلی ماں نے اس پر ایسے ایسے ستم توڑے تھے کہ ہمارے دل موم ہو گئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں۔ میرے دل میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ دل میں آیا کہ اسے اپنا بھائی بنا کر رکھوں گا اور اس کی سوتیلی ماں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ ضروری باتیں طے کر لیں اور اسے کہا کہ ہم ساری عمر اسے اپنے گاؤں میں رکھیں گے، اور اگر اس نے ہمیں دھوکہ دیا تو پھر اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ اپنی جان دے دے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ ہم اپنے شکار پر کچھ اور آگے گئے، دو خرگوش کتوں سے مروائے اور واپس چل پڑے۔ وہ گاؤں جس کے ایک گھر میں آگ لگتی اور پتھر گرتے تھے ہمارے راستے سے 1.5-2 فرلانگ ہٹ کر تھا۔ واپسی پر ہم نے سوچا کہ اس گاؤں میں جانا تو ابھی مناسب نہیں کیونکہ وہ لوگ ابھی غصے میں ہوں گے، لیکن اس گاؤں کے ذرا قریب سے گزریں گے تو گاؤں کا کوئی آدمی کھیتوں میں کام کرتا مل ہی جائے گا۔ اس سے اس گھر کے متعلق کوئی نئی خبر پوچھیں گے۔ ہم اس گاؤں کے قریب پہنچے تو راستہ بدل لیا تاکہ گاؤں کے بالکل قریب سے گزریں۔ ہم گاؤں کے بالکل ہی قریب چلے گئے اور گاؤں کے کچھ آدمی اور بچے اتنے سارے کتے دیکھ کر ہمارے پاس آ گئے۔ ہم 4 دوست اس گاؤں میں گئے اور وہاں ٹھہرے بھی تھے، اس لیے 2-3 آدمیوں نے ہمیں پہچان لیا۔ ہم نے اس گھر کے متعلق پوچھا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس گھر کا وہی حال ہے جو پہلے تھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اتنے میں ایک بڑا ہی معزز آدمی آ گیا۔ معزز سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ وہ کوئی باعزت آدمی تھا یا اس قابل تھا کہ ہر کوئی اس کی عزت کرتا۔ معزز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے 2 گھوڑا بوس کی اور لٹھے کی شلوار پہنی ہوئی تھی
और सर पर मुशाहदी लुंगी थी जो जरी कुल्ले पर बंधी हुई थी। ये लिबास देहात में किसी बड़े अमीर आदमी का होता है। उसने मूछों को ताव दे रखा था। हमारे पास आकर उसने बड़े रोबदार लहजे में बात की। वो हमारे कुत्तों को देख रहा था। उसके साथ कुछ बातें हुई। इस दौरान उसने हम चारों दोस्तों को पहचान लिया और इस तरह की पिंदो नसीहत शुरू कर दी कि खुदा के बाद पीर का दर्जा होता है और हम पीरों की बेअदबी से तौबा करें, वरना खुदा की तरफ से हमें बहुत बुरी सजा मिलेगी। हमने कुछ भी ना कहा, उसकी बातें सुनते रहे और वहां से चल पड़े। गांव से कुछ दूर चले गए तो अच्छू ने एक इंकशाफ किया। इस आदमी को मैं जानता हूँ, अच्छू ने कहा। ये 3-4 बार मेरे बाप के पास आया था। मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई अमल करवाने आया था। ये जब आखिरी बार आया तो मैंने अपने बाप को 2 रातें जागते और अमल करते देखा था। अच्छू की इतनी सी बात सुनकर सबसे पहले मैंने कहा कि यह शख्स उसी घर पर अमल करवाने गया होगा जिस घर में पत्थर गिरते हैं और आग लगती है। किसी तरह यह मालूम करवाया जाए कि उसकी इस खानदान के साथ कोई दुश्मनी होगी। मेरे दोस्तों ने मेरी बात से इत्तफाक किया। उस गांव के जो बुजुर्ग हमारे बुजुर्गों के पास हमारी शिकायत लेकर आए थे, उनमें यह भी था, और सबसे ज्यादा बातें इसी ने की थी। ये यकीन दिला रहा था कि ये जिन्नात हैं जो उस घर से इंतकाम ले रहे हैं। वो अधेड़ उम्र आदमी था। चेहरे पर जवानी का तासुर अभी बाकी था। हम चारों दोस्तों ने तय कर लिया कि उस गांव में थोड़ी जासूसी करेंगे। हम उन मेजबानों से मालूम कर सकते थे जिनके यहाँ हम उस गांव जाकर ठहरे थे। हम अपने गांव पहुंचे। अच्छू को मैंने अपने घर रख लिया। एक गरीब लड़के को गांव रखना कोई मसला नहीं था। अगले ही रोज मैं और शहबाज खान उस गांव में चले गए और अपने पहले मेजबान के घर गए। हमें डर था कि वो हमसे नाराज होगा क्योंकि हम पीरों के खिलाफ थे, लेकिन वो बड़ी खंदा पेशानी से मिला। हमने उससे उस शख्स का नाम लेकर पूछा कि मुतासरा घर के किसी आदमी के या पूरे खानदान की फलां शख्स के साथ कोई दुश्मनी। जबरदस्त दुश्मनी है, हमारे मेजबान ने बताया। ये दुश्मनी कुछ पुरानी चली आ रही है। हमारे इलाके में खानदानी और पुरानी दुश्मनी कोई अजीब बात नहीं होती थी। ये तो जैसे हमारे कल्चर का एक हिस्सा था। हमारे मेजबान ने हमें उस दुश्मनी की पूरी हिस्ट्री सुनाई जो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये समझ लें कि ये दुश्मनी रोज बरोज पक्की ही होती जा रही थी। हमने ये सारी तफसील सुनकर कहा कि ये आग और पत्थरों का सिलसिला उस शख्स ने चलाया है और हम जानते हैं कि ये जादू उसने कहाँ से करवाया है। अपने मेजबान से हमने कहा कि अभी वो किसी के साथ ये बात ना करे। हम यही भेद लेना चाहते थे जो हमें मिल गया। कुछ देर और वहां गपशप लगाकर हम वापस अपने गांव आ गए। हमें उस घर से जिस घर में पत्थर गिरते थे कोई हमदर्दी या दिलचस्पी थी या नहीं, ये अलग बात है। हमें जवाबी हमला करने का सामान मिल गया था। हमने अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना था। उससे अगले रोज हम चारों दोस्त घोड़ियों पर सवार हुए और उस गांव जा पहुंचे जिस गांव में अच्छू का बाप रहता था। उस गांव में हम अजनबी थे। हमने अच्छू का नाम लेकर पूछा कि उस लड़के का घर कहाँ है। हमें उसके घर का पता चला तो वहां जाकर अच्छू के बाप को बाहर बुलाया। वो हमें देखकर हैरान भी हुआ और मरूब भी। उसने हमें अंदर चलने को कहा। उसका घर बिल्कुल छोटा सा था। हम घोड़ियों से उतरे और उसके घर गए। उसने सेहन में चारपाइयां रखीं और हम बैठ गए। वो जमीन पर ही बैठ गया। हमने कोई तमहीद ना बांधी। उसे कहा कि उसने फलां गांव के फलां घर पर जादू किया है और फलां आदमी के कहने पर यह चक्कर चलाया है। वो कुछ घबरा कर इधर उधर देखने लगा। देखो ए चूड़े, अफजल ने कहा, हम तेरी ये सारी नस्ल खत्म कर डालेंगे। उसने हाथ जोड़ दिए। हमारे लिबास, हमारे जिस्म और चेहरे और हमारी घोड़ियां देहात में हमारी हैसियत का पता दे रही थी। वो जान गया था कि हम मामूली घरानों के लड़के नहीं। उसने हाथ जोड़कर पूछा कि उससे क्या कसूर हो गया है। अफजल ने उस गांव का नाम लिया और उस घर के सरबराह का नाम लिया। तूने उस घर पर काला अमल किया है, अफजल ने कहा। वहां कई दिनों से पत्थर गिर रहे हैं और आग लग रही है। बोलने से पहले सुन ले, शहबाज खान ने कहा। अगर तूने ये कहा कि तूने कुछ नहीं किया तो फिर तेरा ये गांव देखेगा कि तेरी और तेरी इस बीवी की क्या हालत होती है। कह दे कि ये चक्कर तूने चलाया है। माई बाप, उसने हाथ जोड़कर कहा। आप जैसे महाराजे आते हैं और जो हुक्म देते हैं वो बजा लाता हूँ, और इन मासूम बच्चों के लिए 4 पैसे हाथ आ जाते हैं। मैं इनकार तो नहीं कर रहा सरकार। पुरानी बात है, एक पीर उस्ताद की खिदमत की थी और वो ये अमल दे गया था। हमने जब देखा कि उसने हथियार डाल दिए हैं और उसने इनकार नहीं किया,
تو ہم نے اپنا رویہ ذرا نرم کر لیا اور آدمی کا نام لیا جس کے متعلق اس شخص کے بیٹے اچھو نے بتایا تھا کہ یہ شخص اس کے باپ کے پاس آتا رہا ہے اور یہ عمل اس نے کروایا ہے۔ اس نے فوراً مان لیا کہ اسی کے کہنے پر اس نے یہ عمل کیا ہے۔ ہم نے اس پر بڑی بری طرح دہشت طاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ہم اصل بات پر آئے جو یہ تھی کہ وہ اپنا عمل یہیں پر ختم کر دے۔ میرے لیے تو ہر طرف عذاب ہے راجا جی۔ اس نے کہا عمل ختم کرتا ہوں تو یہ راجا صاحب ڈنڈا لے کر میرے سر پر آن کھڑے ہوں گے۔ آپ کی نہیں مانتا تو آپ کا قہر مجھ پر پڑے گا۔ آپ ہی بتائیں میں غریب آدمی کدھر جاؤں؟ ہم نے اسے تسلی دی کہ وہ اس شخص سے نہ ڈرے، اسے ہم سنبھال لیں گے اور وہ اس کے پاس نہیں آئے گا۔ موٹر نے اسے کہا کہ وہ آ بھی گیا تو اسے کہنا کہ استاد کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے اس عمل کی طاقت سے محروم کر دیا ہے اور میں اب مجبور ہوں۔ اس سے پوچھا کہ وہ یہ عمل جلدی سے جلدی کب تک ختم کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ 2 یا 3 دن لگیں گے۔ ہم اس کے ساتھ طے کر کے اٹھے کہ وہ یہ عمل جتنی جلدی ہو سکے ختم کر دے۔ اس زمانے میں دیہات کا کلچر کچھ اور ہوتا تھا۔ ہم باہر نکلے تو 4 5 معزز سے آدمی کھڑے تھے جن میں سے ایک کے متعلق پتا چلا کہ نمبردار ہے۔ ہم ان کے لیے اجنبی تھے اس لیے وہ ہمیں مہمان سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں خاطر تواضع کے لیے لے کر جانا چاہا لیکن ہم نے اپنی مجبوری ظاہر کر کے معذرت کر لی۔ نمبردار نے پوچھا کہ ہم کس کام سے آئے تھے۔ ہم نے صاف صاف بتا دیا اور کہا کہ انہیں شاید معلوم ہی نہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک شیطان رہتا ہے جو لوگوں کے لیے نئی سے نئی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گاؤں میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شخص پیسے لے کر لوگوں پر جادو کرتا ہے۔ نمبردار نے اسے باہر بلایا اور ایک ہی سانس میں بہت سی گالیاں دے ڈالیں اور اسے کچھ دھمکیاں دیں۔ وہ غریب آدمی اور ہی زیادہ کانپنے لگا۔ ہم نے اسے یہ نہ بتایا کہ اس کا بیٹا جو گھر سے بھاگ گیا ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ یہ ایک خطرہ تھا جو ہم مول لے رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پورا یقین تھا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں ناکامی نہیں ہوگی۔ اگلے روز ہم اس گاؤں چلے گئے جہاں آگ لگتی اور پتھر گرتے تھے۔ ہم سیدھے نمبردار کے گھر گئے۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوش نہ ہوا کیونکہ ہم پیر کے خلاف باتیں کر آئے تھے۔ ہم نے اسے بتایا کہ جس گھر میں پتھر گرتے ہیں اس گھر کو ہم اس آفت سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اس گھر کے صحن میں 2 رکعت نوافل پڑھنے ہوں گے۔ اس کے 2 دنوں کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ نمبردار تنزیہ سی ہنسی ہنس پڑا اور وہ ہمیں نصیحت کرنے لگا کہ ہم ان باتوں میں دخل نہ دیں۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم نے نوافل ہی پڑھنے ہیں، کوئی برا کام تو نہیں کرنا۔ ہم دراصل یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کام جنات کا نہیں، یہ کالا جادو ہے۔ نمبردار مان گیا۔ نمبردار نے گاؤں کے بزرگوں کو اطلاع دی اور بزرگ نمبردار کے گھر آ گئے۔ پہلے تو انہوں نے ہم پر غصہ جھاڑا جو ہم نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اپنی بات کی اور کہا کہ ہم اللہ کی مدد مانگیں گے اور اللہ انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا۔ انہوں نے ہمیں اجازت تو دے دی لیکن اس میں طنز بڑی نمایاں تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ وہ شخص بھی بڑے روب سے ہمارے پاس آیا جس نے یہ جادو کروایا تھا۔ وہ تو سب سے زیادہ باتیں کرتا تھا اور اس کی ہر بات ہمارے خلاف تھی۔ میں اور شہباز خان اس شخص کو الگ لے گئے اور اسے بتایا کہ ہم راز معلوم کر آئے ہیں اور بہتر ہے کہ وہ چپ رہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اس کا راز کسی کو نہیں بتائیں گے اور اگر اس نے ہم پر روب جھاڑنے کی کوشش کی تو پھر اس گاؤں میں اس کی بڑی زیادہ بے عزتی ہوگی۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ اس نے جس گھر پر کالا جادو کروایا ہے ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اس نے کروایا ہے تو بڑا خون ریز دنگا فساد ہوگا اور ہم یہ معاملہ تھانے تک پہنچا دیں گے۔ ہم گاؤں کے بڑوں کو بتائے کہ ہم کل کس وقت نوافل پڑھنے آئیں گے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ گاؤں کے بڑے کچھ خوش نہیں ہوئے تھے۔ وہ صرف اس لیے خاموش رہے کہ ہم اللہ کا نام لے رہے تھے اور نوافل پڑھنے کو کہہ رہے تھے۔ اگلے روز ہم پھر اس گاؤں جا پہنچے۔ ظہر کی نماز کے بعد ہم نے نوافل پڑھے، متاثرہ گھر کے آدمیوں کو خاص طور پر اس عبادت میں شامل کیا اور اس شخص کو بھی جس نے یہ جادو کروایا تھا۔ یہ تو ہم نے ظاہر ہونے ہی نہیں دیا تھا کہ ہم اصل حقیقت معلوم کر آئے ہیں۔ ظہر کے بعد پیش امام کے پیچھے 2 رکعت نوافل پڑھے گئے۔ پھر ہمارے کہنے پر پیش امام نے دعا کی کہ اس گھر کو اس مصیبت سے نجات دلائے۔ دعا کے بعد راجہ شہباز خان اٹھا اور اس نے اتنا ہی کہا کہ ایک دن بعد یہ مصیبت ختم ہو جائے گی اور یہ کوئی جھن بھوت نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کی مانو۔ یہ عمل کرنے والے کے ساتھ تو ہم بات پکی کر آئے تھے
کہ وہ اپنا عمل جلدی ختم کر دے۔ اللہ نے ہماری کوششیں کامیاب کر دیں اور ایک دن بعد یہ آفت ہمیشہ کے لیے ٹل گئی۔ اس گھر کا سربراہ اور 3 اور مرد ہمارے گاؤں میں آئے اور ہم سب کا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے اسے نجات دلائی۔ اگر ہم ان آدمیوں کو یہ بتا دیتے کہ یہ کالا جادو تھا اور ان کے فلاں دشمن نے کروایا تھا تو اس گاؤں میں خون خرابہ ہو جاتا۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں ایک جلوہ اور بھی دکھایا، وہ اس طرح کہ وہ گھوڑی سوار جو بیمار بچے کو پیر کے پاس لے کر جا رہا تھا 8-10 دنوں کے بعد ہمارے گاؤں آیا۔ وہ پوچھتا پھر رہا تھا کہ اس گاؤں کے کچھ لڑکے کتوں کو ساتھ لیے شکار کو گئے تھے۔ ہم اسے ملے، اس نے پہلی خبر یہ سنائی کہ وہ اس روز سیدھا گجر خان ہسپتال چلا گیا اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بچے کو ملیریا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے 1 ہفتے کی دوائی دی تھی اور بچہ صحت یاب ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ گاؤں کے ایک سیانے نے اسے بتایا تھا کہ بچے پر آسیبی سایہ پڑ گیا ہے اور اسے پیر صاحب کے پاس لے جاؤں۔ اگر وہ بچے کو پیر کے ہاں لے جاتا تو پھر بچہ زندہ بھی نہ رہتا۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی لمبی کہانی بہت ہی مختصر کر کے سنائی ہے، جس سے مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کہ میں اس میں وہ دلچسپی پیدا نہیں کر سکا جو کہانیوں میں لازمی سمجھی جاتی ہے، لیکن میں خود مطمئن ہوں کہ میں نے جو بات کہنی تھی وہ کہہ دی ہے۔